چنیوٹ کی دھرمشالہ سے ایک ہی رات میں ہندو کنبھ کے میلے میں کیسے پہنچا؟ حضرت پیر شاہ برہان الدین کے قدموں میں بادشاہ کیوں گر پڑا؟ پیر صاحب نے جلال میں آ کر دلی کو کیسے ہلا ڈالا؟ پوری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی دربار پہنچے ہیں حضرت پیر شاہ برہان گدی نشین، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر اچھا جی، الحمدللہ۔ پیر صاحب کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیں۔ حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار 1010 ہجری میں یہاں چنیوٹ میں پہنچے۔ حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار عراق سے واپسی آئے ہیں، عراق سے آئے ہیں حضور پیر شاہ برہان الدین۔ آبائی گاؤں ان کا وہاں ہے، شہر یا گاؤں یا جو بھی ہے وہ ادھر ہے اپنا عراق میں۔ حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے ادھر بسیرا کیا، یہاں پہ آئے، یہاں پہ رہے۔ حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے چنیوٹ کی بہت زیادہ خدمت کی۔ حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے بہت وقت گزارا، تقریباً 70 سے 65 سال وہاں خدمت کی۔ حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے اسلام کی، یہاں بیٹھے رہے، عبادت کی۔ اور حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے پاس ایک مرید آیا کرتا تھا، یہاں دھرمشالہ تھی، حجام تھا وہ، تو وہ حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی خدمت کرنے کے لیے آتا تھا۔ تو حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا وہ مرید ہو گیا اور حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی خدمت میں بیٹھنا شروع ہو گیا۔ کنبھ کا میلہ لگنے لگا اور 10 دن یا 12 دن میں وہاں 10 دن 8 دن میں تقریباً پہنچا کرتے تھے وہاں پہ، اشنان جہاں کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا حضرت میں نے اشنان کرنے جانا ہے، تو حضور نے فرمایا جا لیتے ہیں۔ اسی کرتے کرتے اسی طریقے جو ہے نا اپنا 10 سے 9 دن رہ گئے، 8 دن رہ گئے، ایسے کرتے کرتے آخری دن آ گیا۔ تو حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار سے وہ فرماتا ہے کہ اب تو میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک صف لے کے آؤ۔ اس وقت نا ڈب کی صف ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر لوگ سویا بھی کرتے تھے اور بیٹھا بھی کرتے تھے۔ تو حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے پاس وہ صف لے کے آیا۔ حضور نے فرمایا اس کا ایک ہال بناؤ، اتنا سا ہال بناؤ کہ آپ اس میں بیٹھ جاؤ۔ تو اس نے نا اتنا سا ہال بنایا اور بیٹھ گیا وہاں، اور حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی برکت سے وہ وہاں پہ پہنچ گیا۔ وہاں سے جب لوگوں سے ملا، انہوں نے کہا کہ تو آ ہی نہیں سکتا تھا، تیرے مرشد نے اجازت تجھے کیسے دے دی، وہ تو مسلمان ہے۔ تو حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے خادم نے کہا کہ میرے مرشد نے مجھے بھیجا ہے اور میں اسی کی برکت سے یہاں پہ آیا ہوں، تو آپ یہ بتلاؤ کہ آپ کے گھر میں کوئی سنایا جو ہے وہ دینا ہو تو کیا دوں۔ تو انہوں نے اپنا جو بات تھی وہ بتائی اور کہا کہ میرے گھر میں یہ کہہ دینا پکانے کے لیے، میرے گھر میں یہ، چونکہ اللہ کے ولی کی پہچان ہو جائے۔ تو جب وہ ادھر سے آیا واپسی اور اس نے آ کے نا اپنے محلے داروں سے یا رشتہ داروں سے جو ملا، 100 ایک گھر تھا، اس نے سارے میں سنیہ دیے اور جو شرینی وغیرہ لے کے آیا تھا وہ دیا، اور ان کو سنیہ دیا اور کہا کہ یہ چیزیں تمہارا خامد کہہ رہا تھا پکانا، ایسے کر کے جو ہے نا اس نے سنیدہ دے کے تو وہاں سے واپسی حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی خدمت میں آ گیا۔ جب 10 دن 12 دن ہو گئے، حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے پاس وہ سارے مل کے آگے، جب وہ جیسے ہی وہ ادھر سے آئے تو سارے مل کے حضور کے پاس آگے کہ ہمیں کلمہ پڑھاؤ۔ حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی برکت سے اب وہ دھرمشالہ ختم ہو گیا، ادھر ہم مسلمان وغیرہ رہتے ہیں سارے۔ اچھا، یہ دربار کتنا عرصہ پرانا ہے؟ یہ کس نے تعمیر کروایا تھا؟ یہ تھوڑا سا بتا شاہ دیں۔ جہان بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا مزار۔ حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا شاہ جہان بادشاہ مرید کیسے بنا؟ یہاں پہ تھے ملا، یہاں لالی شہر ہے ہمارے ساتھ ہی بالکل، یہ تقریباً 7 کلومیٹر دور لالی شہر ہے، 7-8 کلومیٹر دور۔ تو حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے ملا نے نا تہمت لگائی کہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے، تو شاہ جہان بادشاہ نے ادھر سے لوگ بھیجے، ادھر بھی حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے ایک دن میں 3 معجزے دکھائے۔ ایک تو وہاں سے جو لوگ آئے تھے لینے کے لیے وہ 8 دن اور 8 راتوں میں آئے تھے۔ تو حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے، آپ 8 دن اور 8 راتیں لگا کے آئے ہو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم نے تو جلدی والا کام کرنا ہے، ہم نے اسلام کی خدمت کرنی ہے۔ تو وہ ادھر چلے گئے، ادھر گئے، یہاں سے جو ہے نا ایک رات کے 2 پیروں میں حضور پیر شاہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار وہاں پہ چلے گئے دلی میں، دلی والی مسجد میں جا کے بیٹھ گئے۔
दिल्ली वाली मस्जिद में बैठ के हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने फजर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने उसके फ़ौजियों से कहा कि आप ऐसा करो कि उसको कहो इधर आ जाए। तो वो कहते हैं कि वो तो शाहजहान है, वो तो बादशाह है वो। तो उन्होंने कहा कि उसको कहना कि तुम्हारे बादशाहों का बादशाह आया है दिल्ली में, तो तुम इधर आ जाओ, अगर मुझसे मिलना है तो दिल्ली वाली मस्जिद में आ जाओ। वो गए, उधर जाके हाल अहवाल बताए हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार के कि वो बहुत बड़े वली हैं। तो हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार की खिदमत में आए। उन्होंने कहा कि ऐसे ही करके ना वो दिल्ली में जैसे आगे ऊँट और डाचियाँ वगैरह जो हैं वो सारा सिस्टम, घोड़े जिनको मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है, तो वो मस्जिद में लेके आने लगे। और हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने कहा कि ये अल्लाह का घर है, ये तुम्हारे बाप की नगरी नहीं है, इनको साइड पे रोक दो। साइड पे रोक के वो सारे उतर के शाहजहान बादशाह अंदर आया। अंदर आके मस्जिद में हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार के पास आया और बताया कि ऐसे ऐसे करके ना मुझे इन लोगों ने बताया, तभी मैं आया हूँ। तो जब हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार के पास वो खिदमत में पेश हुआ और कहा कि ये लोग कहते हैं कि आप कलमा नहीं पढ़ते। हजूर ने फरमाया कलमा पढ़ना कोई आसान है, कलमा पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। तो ये ठीक कहते होंगे, इनके हिसाब से मैं कलमा नहीं पढ़ता। तो उन्होंने कहा कि हमने तो सोच लिया, सुन लिया, आप इनको सुना दो कलमा। तो हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार की खिदमत में उन्होंने ना हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने कहा कि ऐसे करो 3 थान लट्ठे के मंगवाओ। उस वक्त लट्ठे का थान जो था ना, लट्ठे की जो कपड़ा था वो ऐसा था जैसे हमारे ये चीनी वाले गट्टू बनते हैं, ऐसे था, हार्ड, सख्त। हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार की खिदमत में 3 थान लट्ठे के पेश किए गए। हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार की खिदमत में जब वो 3 थान लट्ठे के पेश किए गए, हजूर ने एक चबाया, चबा के बाहर निकाला तो वो सारा गंदगी आलूदा और खून आलूदा था। दूसरा चबाया, दूसरा कुछ खून आलूदा और कुछ साफ़। तीसरा जब चबाया, वो जैसे चबाया था वैसा ही निकला। तो हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने वज़ू किया, वज़ू करके आसा पकड़ के तो मिंबर रसूल पे गए, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह हो। और जब अल्लाह के लफ्ज़ मुकम्मल हुए ना, इल्लल्लाह हो पे गए, तो उस वक्त हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार के अल्लाह की बरकत से, हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार के अल्लाह की मदद से सारा दिल्ली हिलने लग गया। जब दिल्ली हिला ना तो वो सारे जो है शाहजहान बादशाह समेत हजूर के कदमों में पड़ गए और माफ़ी मांगना शुरू हो गए। उस वक्त हजूर ने थमा दिया उस शहर को। और वो तीसरा मोजज़ा है। तीसरा मोजज़ा ये है, पहला जो यहाँ से दिल्ली गए वो मोजज़ा 2 पैरों में, और दूसरा मोजज़ा वो जो थान चबाए, और तीसरा मोजज़ा ये कि हजूर पीर शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने वो दिल्ली वाली मस्जिद का एक मीनार जो है ना वो तकरीबन टेढ़ा है, ढेर सारा टेढ़ा है, बहुत ज़्यादा सारा टेढ़ा है। तो हजूर ने कहा था कि जी अब ये गिरेगा ना, क़यामत का पहला दिन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, ये जो दरबार की अहाते में दीवारें और ये चेक करें, ये पुराने दौर की ये सारी बनी हुई है। जब बादशाहत का दौर होता था शायद ये तब की है। अगर आप देखें ऊपर नक्श वगैरह सेम वैसे हैं, वो मीनार बना हुआ है। और इस तरफ अगर देखें हम तो ये कुछ चीज़ें उखड़ी हैं, कोई ईंटें वगैरह अभी उखड़ी हुई है। ये पुराने दौर की ये इमारत है और ये दरबार जो है पुराने दौर में तामीर किया गया। कहते हैं जी बादशाह जो शाहजहाँ थे उन्होंने ये तामीर करवाया था। इनके मोजज़ात देख के अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा जी, दरबार पे पहुँचे, इधर तकी भाई भी मौजूद है जो इनसे जानते हैं इस दरबार के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम तकी भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा तकी भाई, इस दरबार के हवाले से बताइएगा कितना ये पुराना दरबार है? कहते हैं जी 300 साल पुराना है। कोई कह रहे जी तारीख मिलती है तकरीबन सन 300 साल की मिलती है कि 300 साल पुराना ये दरबार है। तुसी ये देखो ना कि संगे स्याह इस्तेमाल किया गया, संगे सुरख इस्तेमाल किया गया, मतलब बड़ी खूबसूरती नाल दरबार बनाया गया। तो इत्थे रिवायात भी हैं, मेले भी लगते हैं पीर शाह बुरहानुद्दीन सरकार दे उर्स मुबारक ते मेले लगते हैं। तो इन्हां दे मुरीदैन मतलब आंदे ने। अज भी इत्थे खूह मौजूद ने। इस खूह का पानी जिहड़ा है वो किसी नूं बीमारी होवे जिसम दे उत्ते दाणियां दी
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੌਜ਼ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੌਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਲੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗੇ ਸੁਰਖ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਸਬਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਗੇ ਸੁਰਖ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗੇ ਸੁਰਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਨਾਯਾਬ ਪੱਥਰ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖ ਸਕੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸੰਗੇ ਸਿਆਹ ਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਰਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਰਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਖਸਤਾਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, लेकिन आज भी अपनी खूबसूरती जड़ी है वो दिखाती पई है। तकी भाई कहते हैं कि जी बादशाह ने जो शाहजहाँ था वो इनके कदमों में मौजज़ा देख के गिर गया था, तो बाद में ये बादशाह ने तामीर करवाया। रिवायात हैं मतलब तुसी वेखो कि इतना खूबसूरत जड़ा काम है वो आम बंदा तो करवा ही नहीं सकता। संगे स्याह संगे सुरख ये कोई भी आम बंदा तो लिया ही नहीं सकता। अगर तारीख असी वेखीए तो तारीख दे विच वाक़यात मौजूद हैं जिहड़े पीर शाह बुरहानुद्दीन सरकार के बारे लिखे गए हैं, उन्हां दे विच मौजूद गल्लां सारियां मौजूद हैं। कितना अरसा पुराना होगा ये दरबार बना हुआ? जो 1010 हिजरी च बनाया गया, फिर बाद कुछ खस्ताहाली का शिकार होया, इनू फिर दोबारा मुकम्मल किया गया, यानी तकरीबन 300 साल का अरसा जोड़ा है वो 300 साल तो ज़्यादा ही अरसा है। बहुत शुक्रिया तकी भाई। अच्छा जी अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं दरबार। ये देखें जी अंदर जो तुरबत है वो अंदर से हज़रत पीर शाह बुरहान। अगर चीज़ तुम दिखाओ ना तो यह चीज़ है जदों किसी को रंग तो सिमा ही दिता जाता है ना, असल में लोग ध्यान नहीं देंगे। तुम कहो ए शीशे का काम होया है सारा, उत्ते ना नज़र आता है, थोड़ा झुकना पैना है। अच्छा जी ये देखो शीशा कहते हैं जी शीशे का काम हुआ है, लेकिन ऊपर पेंट करके वो शायद ज़ाया कर दिया है। सारा शीशे का काम है। अगे अगे तुम अगर दरबार के अंदर आओ उत्ते भी सारा इस तरह ही काम होया है। अच्छा ऊपर भी सेम ही काम हुआ है, लेकिन रंग हो गया ना, ऊपर रंग करके तो वो सारा जो है ना वो ज़ाया कर दिया गया। ये तुरबत है हज़रत पीर शाह बुरहान। और आगे चलते हैं, आपको मज़ीद आगे दिखाते हैं, मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा ये कुछ बाक़ियात बची हुई है, इस तरफ भी पुराने दौर की ये शायद जो मज़ार था, इस तरफ अगर देखें तो मज़ार है और इस तरफ देखें वो मस्जिद है। वो सामने जो मित्र हुसैन उनकी खबर है, वो कह रहे हैं उनका वाक़या बड़ा डिफरेंट था और ये शायद अभी कुछ बच गया है थोड़ा सा, बाकी तो तकरीबन ख़त्म हो गई है। यहाँ से बहुत सारे दरवाज़े हैं, ये मस्जिद का दरवाज़ा है और इसके साथ ही आगे जो वो दरबार है।